Selamat lemai ngagai semua bala kita tis mampai bergulai dengan kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 3 27 hari bulan 3 bergulai dengan aku Bumawian kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Projek ngagak Sarawak Sabah Link Road SSLR Fasa 2 dekat Belabuh Andak Lamagi. Projek tu berguna ke agih belanja 7.2 bilion ringgit jadi kemendar ke Perintah Besar. UPS Kerja Raya Sarawak bak posting dalam Facebook madah ke projek tu ianya ngagak jalan baru ngojalai ke Enang Udah Bisik bak panjai 322 km. Tu dekat di pejalai hari 4 pakej cara design and build serta dipelabak tembuk dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun. Jalan itu lebuh udah tembuk ilah dekat bersambung ke Bandar Lawas dengan Bandar Limbang terus ngagai Pasar Mulu hendak mansak Brunei Darussalam. Sebelum itu pengawal nyerah ke surat setuju terima projeknya sudah diatur bak Upis Menteri Kejaraya di Kuala Lumpur serta dikemata ke Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalinggi. Upis Kejaraya Sarawak sudah diberi tangkup pengawal nyaga serta matau pengawal ngagak projek tu. Dangkan kenyak Dato' Sri Alexander berposting dalam Facebook madah pandemik COVID-19 seberatu ngayan ke pemesai guna akses Jalan Alun ungkap sidak kediau di utara Sarawak. Pintu penamak garis antara menua Brunei ke ditutup maya pandemik COVID-19, ngujung ke kandang Dora Utara putus dengan wilayah tengah serta selatan Sarawak tingujung ke mayuh penekul ke ditapik. Berindi harinya perintah kemendar ke agih belanja 7.2 bilion ringgit kena ngada ke bungkur Jalan Alun ngagai sidak kediau di utara. Dua projek ngangkat ke pemanah Jalan Alun dikemendar ke Perintah Sarawak bak ulu layar betul ngena agih belanja 45 juta ringgit. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah projek tu ianya ngangkat ke pemanah Jalan Mara, Selangkiang, Nanga Sela, Tanjung Puah ke berharga 26 juta ringgit. Siti agi projek ianya ngangkat ke pemanah Jalan Penyuluh, Nanga Penebak, Ulu Penebak ngena agih belanja 19 juta ringgit. Jam kedua tu projeknya agi mengkam proses meli hari Upis Kejaraya ngena cara tender. Dato' Ahmad Douglas Sugah madah lebuh projeknya udah tembuk ilah. Tu dekat meri penyamai ngagai sidak kedia bandurnya kena ngerembai ke aktiviti ekonomi kelebih akibat sektor bertanam betupik ngau dagang temuai. Komiti Penyaga Penusah bagi Menua JPBB Miri ranciang dekat nentu ke Penusah Angus lebih 100 hektar tanah kerapa di Kuala Baram oleh lengkas diputar untuk kena nyeliah ke Ensebun ke Balat Nyadi di utara Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin tip berjalan ke tangkup pengawal bak JPBB Miri bak peneram berita madah kapal Bombardier Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia sudah dikenal ngerara Angus bak endur ke endak boleh dilawat tim operasi. Lalu kapal Bombardier Upis Bomba Penyelamat Malaysia menggabisi datai sari itu nyawa berjalan ke operasi ngerara api. Ku Dato' Sri Lee pengawal matau dekat terus di pejalai kena nyeliah ke tanah kerapa Angus, berindi ari gaya ari angat serta ikas air bandur tanah kerapa cukup baru tengujung ke Penusah Angus mudah agi nyadi. Nak pukul 3 ngali hari tadi, tikas pembersih angin di Miri agi jalan pembersih ngau baca indeks pengamal angin ba Institut Latihan Perindustrian Miri ianya 72 ngau Miri 66. Semua Kaban Kaunsil Negeri dipinta nyawab Upis Menteri Pelajar, Innovation dengan Pemansang Bakat Sarawak matau projek sekolah bak sitak ke dipegai sidak. Menteri Pelajar, Innovation dengan Pemansang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawiin madah sebarang isu kebisik nyadi ulih dipadah tau ke dibaik terus dengan Upis Menteri atau ke Upis Pelajar Menua Sarawak. Sidak ngonaka ulih mutar ke sebarang penanggul kenyadi. Ngenang isu sekolah ke Balajait, Dato' Sri Roland Sagah madah ke Upis Menteri Pelajar patut bekerjasama dengan Upis Menteri Perkara Wang dengan Upis Menteri Ekonomi bekal model loan alternatif kena mutar ke isu tu cara selampur. Ia maksud kejaku tu bab pengawal nutup taklimat koordinasi pemansang sekolah di Sarawak di Kuching. Taklimat tu bekal ngau pemansang projek ngadu ke sekolah ke Balajait serta tunggak kuing sekolah tik kurang nembiak di Sarawak. Pengaji bak Upis Perintah dengan company diperansang numbuh ke taska bak Nur Sidak Gawak. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik dengan Raban Bangsa Dato' Sri Nancy Syukri madah ke pengaji oleh bertemu sidak ke Gawak bak Upis Pengintu Pengelantar Raban Bangsa JKM Antik Semak sidak bisik langgur dekat numbuh ke taskanya. Ia mana ke fasiliti bakal taska bak Nur Gawak oleh nyawab bala apa indai mutar ke penanggul orang nyaga anak lebih sidak bekerja. Terdapat
empat jenis taska yang boleh didaftarkan iaitu taska institusi, taska di tempat kerja, taska komuniti dan taska di rumah. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM sentiasa menyokong usaha agar pihak majikan menyediakan taman asuhan kanak-kanak iaitu taska di tempat kerja. Ini merupakan salah satu sistem sokongan kepada ibu bapa agar dapat bekerja dengan lebih komited, menghasilkan mutu perkhidmatan yang lebih baik. Seterusnya meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan mereka. Ia maksud Kerja Kutub Baawam Parlimen. Dan ke bulan 12 tu tadi, bisik 265 taska bandur gawak di Malaysia. 15 bot penginau sudah disediakan kena nyaga pengelikun kandang Tasik Sarawak hari Teluk Melanau sematan yang duk ke ngagai Kuala Lawas berserimbai ngau pengerami Aidilfitri itu ilah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Manca Atam ada ke fokus operation ke sekali itu ianya ngagai pengelikun berantara garis menua kelebih bagi garis menua Indonesia, Malaysia di Teluk Melanau sematan. Ia maksud Kerja Kutub ngagai pengarang berita maya pengawak buka puasa bergulai ngau Polis Marin Wilayah Sarawak di Kuching. Pihak Megak atur dari dekat adat bak undang-undang di kandang Tasik dekat di Pejalai Megak nyingkau Akta Perikanan 1985 ngau ordinan kapal dagang. Sebenarnya ia bisik bergulai ngau Raban Terabai Benua Polis sama berbuka puasa. Berserimbai ngau Hari Raya Aidilfitri, Upis Kereta Darat JPJ Sarawak dekat berjalai ke mayuh macam operasi ngau kimpin pengelikun kena nentu ke Mensia Mayuh di bertengah ke Jalan Alun, nitia ke undang-undang ngau atur ke udah bisik. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah sidang megah dekat ngabas ngagai semua terminal bas kena nentu ke pengelikun orang tinepan bas. Saya mohonlah pihak pemandu bila balik kampung nanti berhati-hati jalan raya agar kita selamat sampai ke destinasi. Koyan nitia ke Pansip Ari Institut Pansip Pengelikun Jalan Alun Malaysia tebal lagi kes aksiden bat Jalan Alun ke Tegal pengilap ngau sikap deriba. Ngau tu Mensia Mayuh hati bertengah ke Jalan Alun patut nitia ke atur ke udah diletak. Ia maksud Kerja Kutub pengudah nyadong bubur lambuk ngau topi keledar ngagai penunggang motosikal maya program Ihya Ramadan ke diatur JPJ Sarikai ngau Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia di Sarikai. Raban bangsa ditangkan ngemerat ke sukur pengelikun kena nyeliah ke penusa angus maya musim pengerami Aidilfitri itu. Kepala Bomba Ngau Nyelamat JBPM Zon 5 Bintulu, Wan Kamarudin Wan Ahmad, minta Mensia Mayuh hendak ngemeluk ke sukur pengelikun serta nyeliah ke penusa angus kelebih lagi bak rumah dirimpu. Musim-musim cuti selalunya kita nasihatkan kepada orang yang pergi bercuti terutamanya supaya memastikan segala peralatan elektrik terutamanya dimatikan terlebih dahulu kerana kita akan bercuti panjang. Kalau diikutkan tarikh cuti yang hari raya tu kebanyakan orang akan ambil cuti daripada seminggu hingga 2 minggu. Jadi rumah akan ditinggalkan dalam tempoh yang lama dan kita tadi polis tadi turut menasihati supaya sekiranya balik ke kampung dalam musim cuti yang panjang itu supaya memaklumkan kepada balai polis supaya pihak polis akan boleh mula rondaan. Ketujuhnya JBPM sudah berjalan ke sekedar inisiatif program bakal nyeliah ke penusa angus nerit ke adat matau ngau nambah ke pemerhati hati Mensia Mayuh senentang pengelikun musim pengerami. Yang maksud Kerja Kutub maya program nyerah ke bubur lambuk di Bintulu. Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau belanja penghidup KPDN Sarawak ngambil lalu nyimpan 902 itik kerban elektronik perangka pengangkut bak pengawak meresang ngenyet di pejalai bak sebuah gudang di pelabak nyual barang tiru bak Taman Perindustrian Demak Laut Kuching kemarin. Direktur KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin bak sebengkap peneram berita madah kesemua barangnya di pelabak berga RM442,977. Barang elektronik tu nyengkam dashboard kamera, speaker ngau Android car player. Siku Induk Hari Menua Tempu tingakuknya di supervisor bak premisnya megak di Tan. Kes dekat dipansik nitih ke Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Penyampau rega barang ke dirampas sekali tu ianya ti pemaduk mayuh ke tahun tu bak kes Akta Cap Dagangan 2019. KPDN Sarawak nangkan orang dagang ti berkaul semampai nitih ke undang-undang ke udah diletak. Orang dagang ke ditemu salah ngeraja pengawak tu dekat diambil atur nitia ke Akta Cap Dagangan 2019 lalu uliah kena denda hendak lebih RM10,000 ketiap barang tidak lekat ke ngau Siti Ari Cap Dagangan berregister tau ke hukum jil hendak ngeluik 3 tahun tau ke belak ditinggang kedua-dua bengkak hukumnya.
Siko lelaki ke berumur 43 tahun ditan ke polis bekal ngau siti kes di endak manah atau ke uliang ngenatai ke pemedis bas sebuah workshop Miki Ekon bak jalai Hua Q Sibu Ensana. Kepala Polis Pelilian Munasibu ACP Zulkifli Sohaili bab dalam berita madah bab penusah kenyadi pukul 12 tengah harinya orang tim bempu workshop tu bisik dilawak siko lelaki ti endak dikelala kemaluk serta mecah ke cermin sebuah perangkap pengangkut ngenak dukuk. Polis mujur ngikat suspek lalu ditangkap Semak Sibu Gateway. Polis megang ngerampas siti kerambit ngau dukuk ke ditemu bak kereta dikenak suspek. Peresai keming ayan ke suspek positif dadah bangsa metafetamin ngau amfetamin. Suspek dia tu ditan reman serta dibansir di ke Seksyen 427 Penal Code. Adakah anda pemain sapi yang kami cari? Suara seperti P. Ramlee dan Saloma. Kanak-kanak yang berbakat dalam bidang nyanyian. Dan baskers yang kami cari. RTM Sarawak akan mengadakan uji bakat di lokasi-lokasi seperti berikut. RTM Limbang dan Bintang Mega Bermiri pada 23 dan 24 Mac 2024. RTM Sibu The Spring Bintulu dan RTM Sri Aman 30 dan 31 Mac 2024. Masa uji bakat pukul 10 pagi hingga 4 petang. Jangan lupa bawa salinan kad pengenalan, gambar berukuran pasport dan borang penyertaan. Jumpa anda di sana. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai Kelemai itu. Hari Sungai Ketasiak, Palestin dekat merdeka. Jadi ngotok aku Bumawin Madah Kediri. Mumpuk dulu.